Wangalizi watukufu wa hemba wa matangazo ya Facebook FM nano wandu wa jundrao bonze mwajapari nezemba wa za matangazo zijundrao harumaze nsana ntazaho ulemengu pia nana radio kaze M13 neze radio mbali na mbali mitami ule FM neze radio zilobonze pia neze siti mbali na mbali zijunro harumaze nsana ntazaho ulemengu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rihunda na utukufu olahiki emba wa matangazo ya Facebook FM hunula Baraka FM ho plateau bwana Faridi Swalih ya junrao yiho Ulaya Faransa hususan makazi yahe Marseille ikao hoi de porto-paroli waheze movement mbali na mbali zifanyao zemanifu makungumanyo mbali na mbali yafanyao zemanifu nezemonano zilio yiho Faransa hautaha ze haki zaho wa Komoro yaweka ramba Faransa tatindiho bahi oke diaspora iha malahu inji. Faridi Swalihi mumjuao kaya hakabanu hende kandida hashidana na Abdulwahabi Abdallah na mzee Sule Abdulbak na mjuwao yenda tahari hajuzulu nezevama na yeye ngamjuwao kaya haja 2016 van wanumongo ni mowa kane communication ya hemwe na nyasi bana Abi Musa yaka kandida ho gouverneur wa shangazi ya deuxième tour nana Muhammad Ali Swalihi ulio Mamadu ikawa zinu zirende hao leo ngasina ze archive yabo. Faridi Swalihi haunishia udo hakaujahunu la Baraka FM ya unishio wa Komor ya ukaya alimuradi na mkedhoma na nezijo mjiri maudu haukaya indengwe shawo mkabata uwo ngojao tsazinu wabuna rambe engeba na hakamgangi wa bao rijwamba reme bao hawenga aha na marumba rijwamba woyimru wa marumba haukezo ya kauzambaru mwaze platozim gizo matsoni jajanze hauka hashindi rangwema gouverneur rangwema kandida wanu hashindi hawadateye hamzima fanya detail yetwabia wa mwendo wa mjibalio wa msomo harambia pia zibandizo ngizo yao tsazinu engebalandra hawombo komorike mbebo jokarono mbebo shambe se ulime urandrambari shahajo kaha mbambe bosuku ya kwamba zila tsazi nzengo ya zamba pia wanungwazi wona rangu ya wareje ibo nzamba nsuona emaso ujaban hauka kweli wanungu wakati hautoma yode mana wenda wemisa ze movement bali na bala rumaze tsana tsaza ulemengu neze tsana tsazilo Faransa nana umji wa Marseille Paris imopia Faridi Swalihi katsusaza yode mana randa hikile ojere kwa zito harumadaka sojo kazi njiban rijue efikra ya bwana Faridi Swalihi. Bwana Faridi Swalihi hinga wena dakika ya ulaulia o wakazi wa Komoro wa junrohu ndani na bonzi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngamrengo andani yeshwa bahashinu ni bushirie bahati njema na ununumu inji we mwanama Abdalla Agwa na Ubeidi ikawo mjitolea mjidiwaza zinafusia za mmoza hanyu mjitolea fidia noe Komorike mwenje yonihe ibasauhe itike kinyumeno mbasauho kaungarambilwao yaboshwa bahande shinu dowomba duwa ukaya Abdalla Agwa yatike mzima Ubeidi yatike mzima shamungu ya jaidia kwazo nyakati zenda ozimu mbaja idea yetsika ni Abdalla Agwa zinji na Ubeidi zinji kao wajoka mawatania haudiwa za wanafaida kinapusia hao ili watahe faida ya hensi ikao ngio muhimu rahana indro mtukumtipi shana mdongo shwaba ashao siku tukufu wa leo usiku ikao iniyomul arafa wanadamu nga utsumuni handani lo bushiri ya tsumunzema harumwema islamu kiyo alo harumwule mwegu kutusan do wa Komori walio rohonze rondani do urengeshwa bahashiru tena ni bushiri ya ili njema usuku wa maudu hai harumwema islamu pia
idi ya ununu, idi ya utukufu, idi ya mahaba, idi ya hanzana, idi joto wetia hatu harmasha izashilio, idi joto wetia hatu harmasha tabuzilio, idi jori pamba usa nele zimkuku kao kalisufu kirindongo, chondo dhulumu yeti, kwa na faida wahe wakinafsia ya zandisa rangwe mahayarengezi wa taijikundelewa. Marhaba Faridi Swalihi rangui Ulaya Faransani. O zeleranda zinu izwaru mamda mshashiri hunda na uzade au kasaste na metre bahasani ne mwana nyasi lahad na renye ihonzuani wa hunda na yegra sahem huwahe daula hautola aruma ezifungo zihu wakaya. Fikira yunungo yonoje manama Faridi Swalihi? Hadani mjosibutini zambele ukaya ndamfereshiwa na nyasi warengwa otage ashatu na mbaka grass wa mdundu ya fungwa hanzia za kisharia grasi mdundu wote mahakama yafanyiwa ya hekur de surete atsulunga hanzia za kisharia kawa temapoka wa haro haida donc do hamba ukaleo terroriste mgumu ulio hakmweti ya Komoru paro azali asumani banda hafungua na nyesi wao hawarenga anotaji hawafungua leo yabo mimi ndo kushuri wa nyesi wandarenga anotaji nize famii za hao ndo wakushiria bahati njema na ununu na uoni saukaya nga ilazimuze mbanda zifanye kazi mbana karja zizia kazi mbana zizia tuoi mujozi durenga mfu ya urenga anotaji armalis alalinu ngamjiferesheo na ufereshea haini mkomori toka uyonzi ikawa kaukoza nizahumba na nyasi wao hauwafereshea arbitsena mbengwe batinu ni julizwando tsipi au kaya bwabala utidora mbia grace parce que grace ikabwa mahakama ya dunga changu wanu warengwa notaji ni terrorist upara azalia sumana. Oh, marahaba Faridi Swalih haukaya mwana mchwahatu Fatumia hesaja banu shanga Jorso Mwandro akauriwa rjuhimne tere rimbulie na Faridi Rongowa rimbulie wa mwangu. Na manama Faridi Swalih ye fikra ya jilia Ahmed Abdallah Muhammad Sambi kao londele suala lambao no wa Komor hamba de zimremao hata humedi msedeha Rongowa jana waziri mkalima na serikali ambao wade wazingara sambi wo mzingara raye jafungwa shatsu wade mziro ne avukara mbioka ngemade sheso tofika ila waleo iwoneso kange made ngebidoma tabibu wado mu assiste hodahoni sha koti wade wa Kongo ele suala hilo hujanzo lijibuje Faridi Swalih no wananyasi mnangalia wa mjojo hamne tereni bulie mwanamshwa hatu Fatumia wakati hiyo na Faridi Yerongoa. Hamade elimzijuao Abdalla mimiti mlu wa sambi walanja parumsute walati na humsute shaikange na haki karna udulumwe haki ya haki Abdalla Rais Abdalla Mohamed Sambi kaja afungwa hanzia za haki asbabu ya ukaya zenzia za mtraabo za mhonsa tarluna mizi na mizi kajalunga sharia kutoka uyonsi tipi aswaru manu mwanda mujwa uduma niwa mjwa udwani wa ndombo shazenzia za haki zo ubulie mahakama yafanya hazi hata yahunduke mtu ya lazimu yafungwa mge yafungwa shalero kaijaka lazimu rudisha ngazi kabda Mohamed Sambi kajabuli wa ilafanya utabibi asbabu ya ukakabati manzi ya kisharia irumilwao ne terroristi woi ya renge nsi ya notaji azalia sumani mjua kabda Mohamed Sambi hakafungwa shafungwa ateptasi ya secrétaire général mu ministre de l'intérieur donc ratparusiona harmo ulemengu pia donc katsus parusiona harmo dunia pia donc na vanizo wadiwa zao mbuka dotsianzia mbate kwa ubirasiba aswenzi ya ino ka utitasiba kasijahunga leo kajarunga ula mtinia na jokurunga donc njaje shangae kando anwahara ya Muhammad Abdallah Sambi yafanywa ununu au yendo lopitani asababu ya kamono kaya ngarjuzi sao kaya ebanu rais azali ndaino mzingiza ngwa wanadamu
bari wono juzi bahastani afiwani mdazai harazizwanda mwamazi haruma sharia shaki ule mengu zoti haki anu mahakama ramba usharia haruma sharia shaki silamu zoti haki haruma sharia shaki binadamu zoti haki yongio sawa neza ngabdala Mohamed Sambi leo ya lomwade ya kaulazimendo l'hôpitali no harazombe halapitali iliende ya hunde undu ya bonga ihakikisha ukawandu wanu omara hitwa ngaihakikishao kwa wandu wanu ngauna mihono ya damu ngaihakikishao kensi hatu ngaruma taifa lobi lile juu ikawe za hunda sambile woo ngazjonda haini wasaya jabokosi undugazo juzi wapu ziundu faiswali wawawa wapu donc le kongo sao namna zindwa kinaza urahitwa sambi armweti aswaza ali haini mwanda mjuka ushida ya kalembaki au joka na fikira kaunga joka kinyume nize fikira tao ya songa ensi lazima ya mkazimba hanu ya mtimizi namna zinji bonge ngamlaandi sheitendo ashinu shautongi saukaya azali yazie Mohamed Sambi ukatendea njalo hospitali ya ngaliwani matabibu ngamlaandi tsele makalima ya msaidie shabala hurambia kaitaka ulazimurisha ngai haini kalima la msaidie urambia wawe kamsaidie juzi akamwade emizi 6 ya msoya ya kaprison airito l'hôpital ya teja pundiwa chaizo hadiwaza chaizo tena stirushangaze babala uzamba imahakama komori ngao harumwa mihononi ya mndu ngao harumwa mihononi ya daula na haini tsikao imahakama kaitino boria hao ngao harumwa mihononi ya wandu yekejuenda usoni yabole bandu shangao kemndo ingu kumbumba sauko ani emergency kama ruka emergency harumwa tsikao kabati mahakama haki harumwa kao kabati stabilite ya wanadamu harumwa kao kabati nafasi ya mjitekelezo harumwa kao ngawezi shaigozi shambu harumwa kao ngawezi ya urahichwa na utoana duniani na ezi aitiso donc avot kandana mdoka ya zinutaunda Mohamed Abdallah Mohamed Sambi ngarlaniu na msaidie tena karna ushangaya babda balaurambia kamsaidie banua hamasusu njiri susu la siasa yabo kama Abdallah Mohamed Sambi mnyumba adomba ununu haroha bado jamwezi mtishangaye tena beka msaidie na mungu himavubi za Abdallah Mohamed Sambi na ndio imamu ngari hata ya Ruma yonde maana kasi wenji ndisazembana za Faransa ritsaho daula ya haki ritsaho daula ya maste ritsaho daula ya tamaa ritsaho daula ya usawa wa kibinadamu ngari wanao ne zetabia zirumwao harumwetsi ya hatu ranguma hamongo mine na miraru yeshima ngangara mokanga si contre ya system ikawa zaliasi mankile woo de wi incarne aswenti hatu inu rahma mongo mine na miraru hauna mine ngongwana haija kwangayo kema zamana mbali na mbali warangazi zamana harumwetsi ya taijeju bebe abongele usu wananyanyi rulebonze ikawa utimurweda hati no utukufu ya ukalimani wa hao ngari wanao ni sistemu iliyo harmwezi na vanezi rishangazao hawezi tumusound wanua kutongesa towa ilewa wadiwa sa ukaikewa londa ni wafungwa undu walobonze ikewa londa ni wafungwa undu walobonze mifano minjir dojo ni sarmwe dunia bao kate Fransa ya remwa General de Gaulle akawilibere ajaka wilibere Faransa akawilibere London gabar kanzara mjazala sumani ya ukareka hanza reka kajanda si wandu rilobonze rarenga simbana zinu wanadamu kwa hansi ukaya ba manifestation hizo kweli manifestation ya manga kainaka utowazali she manifestation ya manga ya kasibalu ya ziando ngozinji manifestation ya manga ngalamwa ule mkomori ulonda nino ulobonze na zoti nyangu atwaka mjaka na malezi ya ufanya midai mkomori we mduka tubamba kazi mzilabo mguju na zireti shase bwana za kuzaleo ulamu haini mkomori ulomba bahanu ya juoke sisa ndio galini isaifikiziwa riwani haini bwana pia ya kuifungua ilirito ya baharumale swala linu ngamlitimiza ukangamlaani shetenga shpanyaone terrorist nundu wa mzingiza asatu na uparwambara iswa daula basi rulemanga rangu le 24 mars ramba Azali Assoumani getira iswa daula Azali Assoumani woi terroriste ya rengansi en otage abonge terroriste woi kasna ushangaza so terroriste kare ngemro en otage
yokutsa uwa ya feranzi au ya ulwa wa ya feranzi gemngu ya jonga nzia ya rohe au ya hundo nzia ya ununu atekange mwade ikamwangalia abungeke jaka lazima simshangaze sheziri shangazao ngari wambiao ndo azingize mroi kaifale otside pamao ngarambiao ndo azingize mroi ke komoria jana tside ya leo waone dalili wakati wa jamanga wakauritorea nizo wafanya ndizo za warejeza hivyo abungenge ngari wambiao kaya wasemvu warisale jua na siye haki yokezama ye haki yokezama ye nchingwa idhulumu haini terrorist ulwarme dunia hususan darmeti hatu no mzingita ngarombo mguruani hata ritweze nchini harmanzia ya amani na tamaya na usuhidifu kutoka wahanywani na haki za kibinadamu na mjitekelezo haina mna lazima harmeti. Naam, bwana Faridi swali kabla ya hunika masuala ya mwisho kwanza rijoka hokabanu ye diaspora iho Faransa ya nyisi hambidimbihi ngabo wasutene kolonel Azali ngabo nyinyi ngabo onesao kaya ngamrumilwao nelebeya Lasani Hamadi na Zile na Suleiman Swalihi na Arshimedi na Rija owandu wao watsibi magala hunu na tosha watawa wajahiho na Jafar wajangwa mrumilia woni shaka mtina prinsipu ya ukakwelinga mwani lao enzi ema kalima madawe liho le fitina hilo litilwa ulanza litilwa ngiho ngani mabaki ya maili hiho ujojeleza aje jumo ambao hizo Faridi Swalihi adadi na mjiteleza amwe mabaki ya maili vanu amande rijua watu daoni haho familia udaoni mwana hiho kasi jaza udai otsondu ya mndu havuruhula ola vuruhu shahamba mabaki ya maili ya wofanya utukufu huu asibabu ya ukaya na mwangatieze tuzibira ozili harumwandu jana walobonze imungo shendana shendango kinyume na Azali ngamzambondo au hakikifu paske kababaki ya maili kwa Abdalla rusoje ona juzi ya Azali ya jahunu kwa inunsi haki ya kisharia libaki ya lisutene wa Azali sojo juali hime la mbekanga rufanya manifestation ni soka ya Salinga rijibwa na ya jarmweti shakuja shabaki ya rungo itonde baki ya lopi menazadi yabonga mjoni wa mbekaya haruma wanrujana wa Faransa zihakikishia juzi wazali ya jahunu kai diaspora ilo Faransa pia ngo kinyume na Azali kabati mabaki ya mai wakawandu wakaushemeza kabla ya Azali jahunu inunsi ya haki yekakweli Azali kana wandu wakumwanili ya Faransa harupansi ya haki wasojo juwa ndo autorisation kabati mru ya jawazia wajojo ujao manifeste wajua renda armelo teli Azali wasojo juwa bawa nda armelo teli wajuse de banderole wambesi ngaranzo Azali shamu ono armenti ya Faransa pia kujaisha jilaya ya labakatinga si Azali haula manifeste yungo ka unambia mabaki ya maili ndaho lebaki yangi lozima ngasi haruma intikadi raisi alisaliwa mbakaya yefalkingi yonzima ikale daula aliwasili haruma daraja madai hiyo ni siharu mazitendwa kazalika tina mdumwani yohunu wawandu wa jonda kensa rumamna Facebook wa hao mdu akensonda ni hae ya rongo shekaza laka na mdu wa jomona jiuze maambe mkotorizasyon daike mdu mzima yekaenda ade madotorizasyon hato joniki walo yede arende kapu kaya hime yambeni mti jibanao wa Azali hau ya mdu wa aeropori yambeni jibanao wa Azali ahonga mwakikisho kaya kaina uzi ya mdu atirenge portable haika kansonda ni hae au kubanda ni hae so ongo wao wandu wao ya mbaizo yanza ho au ya njia mbama hani hai marma place ya mbaizo yanza ho Azali katina mdu wa diaspora mwanzo hulu bazionishi hajuzi libakia lozima ndo Azali nyezi mkuna mtowe haraka harumwazo manazinu iliye nsijo wangu harumwe Faransa kabati mabaki ya maji gamjo harumwa lesuala la vili nionise lesuala la vili ngamsubutini wa mbitezo ukaya vanu Hasani Hamadi ze manifestation zandisa le 30 mars Hasani Hamadi na ilarifuna wao pia wakaujahunu wao waja apres manifestation zandisa yavongo arirumia uje kwani sunataka ujarijuse sindo rajijusa shaizo wanada matanta baideu izo kweli ngabandu wakanava mana za hensi hiyo watimba magalimeji ikawa wasaidia wangamio wa hensi shari za babanu kabani sirlo banu lewo
ngasi contre ya he system na we system hiyo ondo onti pia ni mratsanga vanura wasulibana shanga muzi so subala kwa abdala ikani banja mro ondo bamba garudo rasai majia efiari asime baundi alo mara hafla tunakudi au haini majio sipia ondo jo yangu ya idiwa simomo baiza jiri leo itsiati wasulidaro jakao nja mro remajia kudi remajia haramu hata mpinyo ikanga ijo sime mro garjo irumari simo mro ranzi ekari msima katulanga garjo tsasanua diwone kaya evane jaki halali lazima zidumba vanuma uluhini donc avant yo de mana ikao sisi wandoni kwamboka ukina hasani hamadi ukina ila rifu deja on sipi anganyida nyao ila rifu kaja Roma hoto armase daraja hizo sawa no wandu ataka japaruka gouverneur kaja paruka na dhamana sababu akayo funguni kanga na mweli bami mja parusuteni ila rifu muzijondo unaelewa shitiro hanubali haki mruto yamba donc na rubi miswando hizo daraja za hauti donc avos kanza ni wambiukaya vanu wando zingiza ya terrorist ni mapandi wa hahe kwa tina bobina wakaufikiri kangwa jwari daraja mwondo jina warivase ngosto za hatu wasubuti wambiukaya ya wade ya kilia hatu ni mangifa hatu paske swando rendo wa mazimba zinu karjajo rumirwa ni mdeswali zile mdeswali zile mbururumo hapa kwa tsindo mjilo wando wano mdeswali zile ndo mwani wa shemesa karjajo rumirwa ni SMS zimbana zinu inu societe civile ndi ya juu zimbana zinu zikaujuwa handani asibabu yoka wakama na nyasi do Umar Mirandi wakama na nyasi do Mahamudu Nurdini Mbaye wasubuti wende le 28 mars warege ambasada notage ya Faransa ambasada ya Komori lopadi banda shetendo shai le 28 mars yabonde vanu kao nusu ya hatu si Marseille rionana rikau jarifanye yeni ya Marseille ikauri lance le 30e mars akaunga chetelo champagne le 28 mars yeni da Marseille ikau itsanganya 7800 personnes selon la police wandu zihufukare na sinane polisi yeni da Marseille hiyo ikaundi akaukanida itsongese miji rangu Paris rangu Lyon rangu Dakar rangu La Réunion ye miji ya dunia pia washemeze yeni da Marseille wabda na mjuzi se suala pasanga kwando akawanzika vanembo na inu ngatupa ukajimagilation ndeli hatari lemevu la sinda hivi ulemevu nda hivi atanua lo Faransa kwa juzi sawa ngasina mizi mitano haini fumbili warungu watongo njiliana na watongo jawa nyumeni watuparukaya wajana waenjeza hai wakati yabonga yoni sawa kaya rangu rasta mili mizi mitano rutongo ufanya maandamano na ufanya hazi za saya za ndani kao hizo kazitomba aruma telefoni donc ya weka uoni saukaya karturu milani mdu tena ngarzamba ondo shenko do yinu ngamjua uka terroristu oyi azala Somali iwenga itaho kode ya kilo majana maidi ndio shida y'Islam ne kode ya he societe civile ngari hasibuka ndio kode ya kilo jana na mkomfukare yabonga siwaji haini mndu ikao nguto shinda yarisaidie ridangusele timkulimu yonde shaftanganya ndasinondo wana mpina dunia naam Faridi ngari huzisauri jo huzisela mwiso ngabantu waonesho kaya kweli ni diaspora na ni wenji mfanya manifu mbabaza rais azali ngabambo kabana hale ekava mana wada ulahe bihunu hawarende bihunu yeutala Ulaya waheka mrunge Ulaya hafanya mrongo Ulaya yeutala Komora rumwensi yae afuma bokaya hususona rwalonezi abebe ngabo hena mruna naritsojitina barrage ni mloi hona mtsobaki hose rulo hunu ribaki hunu ribubulani hatafsiru kaya haribenge ngani wenji ngani na mezi mitano sharinga sina mahamengo mirangu ye volovolo neshindo shomjini kashitsula wanruwenji yabonrongo tsandu wenji na ndwa Roma hiyo sikwanza nuresha bahayisho emezi mitano mwandisa zemonano zinaromwe mabavu ne diaspora kamili emarunda mwaya hundra hindri eze hazimfanya mzikina zowo wa Komoro hindri na rais azali na serikali ya hembo endele yao ngwabweni waruna tsoba kisha ne ya aiche yare mane serikali ya ekendo ngotsi wandu wende mana zali akauli ba wanda wajaze stade sukanda kanda kenso haramu hivi
ekelongozi wandu wanje mana zalile wenu yaliba wandu wabe haulaya wajwa sambaze mkotsa wandu wanu walibwa mali na kumsaidia toa wandu na mali na kuidwa sambaze msanganyo yabo hizo amba ungizo kinyume nizo warendawo yende kinyume wandu wengi ngo watwetisa harumase hazifanya ze faida ndizo zintu amchongoni saka faida ya ndani rangura shemeza lejila ndani mone zajira ndani lokale waba saino ulimwengu wa dunia warengele suala linu ngwalambao journali ya dunia pia warengele suala linu ngwalambao ezajirindi mmono kaya waja delegation mission yabe waiho ya jazilo asufanya ziaziza hao ilije tunde ma prisonnier zila hazi zafanywa huno ezajirindi ukai marunda rahunda mlotana bahi mmono kazalia fanya msafara wa 15 Faransa hazifanya tsunsanu wakawajaza kajauna na pariadaso aparia heme defika ukamjauna foto la publier lo armeme de kwando onananda onaye kajauna na wandu tukao yonsi umsafarahe urujuzi eza chirindi azalia kaujahundu bo mavuna rahunga azalia kaurengwa chazaliwa kaurengwa harengwani ambassador mkomori ambassador Faransa ulokomori ndia jote raka umrenga ekamlonga londo akaumrenga utera mkondo wako ufikiri kabala hajar mwetera haya ila delegation haya ibalia nenda akaumrenga kujaona mzungu kujaona kama natuka yonsi ya kwa aeroport ya renga asadi yo dalili ya ndani kao landa mide na karaiso hedaula njajo katse sibonsi tijorenga vion josonne zangu shaza kazi ngambanyia majia mundo komi ye faida rahunda hingi mmono kazali hamba ukawa mkomori wanu Faransa wao kama Macron hakubali amjua badili neshesi wa shamaore baongo 300,000 mimbe neshesi wa shamaore di wa Macron Macron jaka umjibu ambamo aza wa komorwano Faransa kwa 300,000 ngwa 400,000 jo wa komorwano Faransa tena ngwa una faida ku arme ya kiba ya Faransa ngwa una faida ku arme ya kiba ya Komoro ewo shinzi huu azali harongozi wa shaka jailewa harongozoka jailewa na mwende mwanga le diskuri azali baja mwambia ni rabo hii ulelewa ukaya hahundu marunda Macron kajaparo mwamba president azali harmwe mahadisi akaufanya dai nayo donc marunda rahunda ndukaza lia basaini ajihunda arma situation ikawo gedani marunda rahunda ndukole mengu wa rishili yao marunda rahunda ndukaba sainu we azali hawasuli daraja ya uharatsaula ikawa haini mriadi samsu kwamba wongu fanya kudeta wongu kufanya kudeta na hadiwaza kaisho yonde damu ya zali yoyo kudeta unaelewa donc bandia marunda mechi mandani no kan komori halamuha lewo inunga rona ukanga bomiji ilo baikenga zendo haweleku ngola muhawo homba kayarike hunu yake ule awamba rabo wenje amwando afanye manda basi funga waje hiyo kwa jasmu tufunga tamzi parce que kawa fungu mzima ngojoeza jwahunda amaze family zao unaelewa ngwajuwaweza jwahunda amaze family zao zopia ngwajuwaweza jwahunda amwense kazi kutwarende mndu mzima armona mimba vyonga mwatoreyo yekawa ndo waumi ngwajuwao ngwaweho sikia no alanze wale mndu mzima armona afanye manifestation wambenga mbyo magobani mlo hiyo wajo woneje ujira mwensi baba katiyo balamu kanga bajoja yararuka ungejoka damu nyingi bahera ruyonga jota damu nyingi shenda munga joka armema terrorist no ndo wakilia ehanza rabbil alamin donc abasa nujibar malis agallo ka wajidanganyao parce que waji ayi garjo huja ayi sons armechi yato kana ushindorizia na nyinga mjoka na mumzione au haraka van kanga ndo armechi yato wenji waja ngao harwa wenji waloi unaelewa donc abonga iskandani mwakikishoka ziaziza kujaka msaru mamanda mango azali hawaswilwa bangalikao katsina bobira andaino wamsingiza donc zembio za hatu ngari mdungao na singari mwambiao amwambiani kamjoka ujahuna jafanye conference de bailleur emba disiyo na ilani na lawe baheli ya tsatsa ya hudaino wandoahe deni wajo tsatsa ya kabana ufanya conference de bailleur Faransa razali itakangeboa wajansi ya haki rabe kusisa bonsi akonge kange na tabiri kamjoka ujahuna jafanye conference de bailleur risali fanye za lazimu rengeze disposition za lazimu eli rambambasa ya tushido fanya wakati hunu deli kaunga rombambasa taka na ujamba banu Faridi Swali imani muzisenjo unikau wasuya
wandu wenji ngwani shoka ya vanunga mpatsawe komori aibu bonze hoka raisi mkomori yaje mumbalilo ambasadi mwendata le jumba la ufome la Faransa ya ruahori ho waruahemwate magarini ezo ziparo jirarumati ani yaukaya minye surwa yahe komori bonze wanrungu azaba ususwan do walone sirkali yaukaya wanuma adui monata la ruarumilwao ngo arumilwao nezerezo za kijeni haukanga mona watagwa minye surwa yahe komori ela tabia hindri halafu tena ngo ajorda mukeka mtsuona yokaya lewe komori nganzo jiba sauhe garanzo rafanye konferansi rini kwaze mali neze barnamaji hele katiba rafanya sina makro he problemu ya maore tawala gwanzo ari waizie tena eba kutsuwa ni kamvu tena ujweleza ajeri jonika wasuya farli swali zonganza nwele zokaya zeno zafanywa zalihunu izoko lika japarfanya rais wa Armenia hata zensi za kijeni zilohunu reze Mali reze Senegali reze tipia za kiafriki ngwafreshiao uwatwaniaho wakumuri wa Lufaransa shlete na saparori ndi Armenia chase tenda fila shoka soni sipataibu rano mrohi twaho wanadamu ila numuhansi kwa wanadamu wa ulawao hiho kina faiswali okina gazo harmandu kumina randaru wa ulawao hapa harmwezi azali ya miraru harmandu majana maili na kumina wanani watu wa prizo harmwezi batinamba haki shawarengo anotaji hiyo tindo ipatsanti aibu harma ulemengu pasko hiyo nilungo patsanti aibu aswaini mnondo atema pesa harmansi yo uzisema kamanga ya haki au kati ya haki waonoke mahakama kati ya haki kabati mahakama yani mtsandache mapesa harmansi yo ujisa kega kuna nafasi ya mtekelezo au kabati waondoka kabati nafasi ya mtekelezo uoneza uunda warengwa wafungwa ima journalist pia wabalwa yensi kabla mrenda ya investise ina sauhe yensi yonga wanadamu kabati urahitwa kabati zitendo hizo pia ndizo harmwezi ya wazali no wamsingiza ngwa jidanganyao na kabati ziro kama ndamu kujidanganyo ujoka mchidanganyo atosidi uchidanganya yejoka uzia minyao yetilewo ndeze tabia mbungufu za terrorist mhu azalia sumani ya rengeti daini wankomshangiria minyao yetilewo dokensi inu yikaya harumambaiza unafasi za mjitekelezo tendo za urahitwa zilawa azalia sumani akawazirejeza aswaizo ngido harumwida muyahe ngamjua hizo yazifanya apashi ngamjua hizo yafanya harmwetio hawa wandu wengi wakatakana kwa mana harmwetio donc yabo skandalo ni sokaya sisi de kinyume ngartukuza wenchi haki rioni sapija ukaya kinyume zitendo zifanywa ne azali terrorist no alipomzingiza ngabo wana mawatonia walobonze washemezao jabo walowana matwamania Paro Abdalla akwana ubeidi washemezao kenzina ilawe harumwa sheikh shambu banga si au 3e millénaire yoti haki ya ukenzira jeziwa armama mungu bitsamia dingoni armama mungu mirandaria dingoni kabone banu kazalimu timbogali zero la hade no wamzingiza kao ngujo isihaye ndai no wamzingiza shefal inu karna umba nafasi na botka ndani wambio kaya side kinyume ritukuza nsi atagarfereshe wao wao ndio mamartir wajua wao ni banaini de kinyume ya ukaleo inu kama na paroja mtuyo embujo ka ujawaja investise mapesa uo foyu uo bandi jazali chakati mdu yadokana mali ya jaichi harmansi ka ukabati sharia kabati mahakama ngabo gouvernement ya family unelewa ngabo yezi ya igozi shavu madabdala kanalizi yao mdi wazaka kajapa subutia fanya mjeuri na wezi kana mjeuri amali ya madabdala angalezi ya zadi kainezi ya mtuje abo tena kaitia mtuje hongwa fobu ule mji huo shaira ndi haezi ya kabila ndaru ya familia za mtuje nne warengensi anotaje za padezo ntipia habuidhulu hawirenda msihini abo skandana mbieka wao watidoshi tangaze namna hiyo Naam. Bwana Faridi. Ngaruni kwao wasuya shasi ukaza nemna suala wa mwiso ikao nganzoke mtanla muyarenge bawoka watiti. Faridu jojibu ujewa komori wa huisheleo ya ukana mtoba kinezi bwibo mahosa nyungu. Na mtoke ho mdoho saze nyungu. Moti.
Faridi Swalih nyinyi diaspora kamtu hamba zeta kuziremo wa Komor ya hezebie ne la duani ne mesha mayare mo wa Komor shahamanga nyina rohombi yotwanza mtowazali ndar Faridi Swalih enyinyi monanao emfumbilinu enga mutarishawo namnaje enga mtsanganyihawo mala huzima ema bavu menji enga bozanyumeni aunda zilawizo ekaudi waza mnarongo mwajonika o wa Komor wa mushilia wa nizelera zinuizo rijo hanza ulaho wa Komor shangaranzo rijuwe umtarisho wa maudu mfumbili namna mautarisha ekanjele wanai maudu ndengidi yiholaya yeni onano inungi oje emtarishaje eze nrongongi zoje ekana ndongo za nyumeni hauye kae sistemu dailawio yaude makalma warau ekauduwaza mnarongo ujobe ha message armo wa Komor Faridi Swalih landani kwamba ukaya singa sehununga tosa nyungu na uramaliyo sineliyo kweli denamna hiyo baya una mujibu kaze nyungu zinu ndezo hauze lopitali ze nyungu zinu ndezo sawa wana mjiwa wa Komor ze nyungu zinu ndezo hauze lekodi ze nyungu zinu ndezo hauze nyumba ze nyungu zinu ndezo hauze nzia ze nyungu zinu ndezo somisa wangu walo harwensi hapo ze nyungu hizo na faida ze nyungu zinu ndezo afanya mshahara wa 17 million wa azali na wandu wa mzingiza ne dalilu usikuwa jawarenge yezi shetendo shandani wafanya waheze mishahara ya hao ni wa mazamana daula kwa jaize mishahara he mamaskini wafanya wazi ne mishahara hao waizidisha shabanda kawaizidisha waheze la duani na ngujoke la duani yoka isulivi wanualonga zida wakamsi ila duani yonga ilivu wanualomanga wa usauze nyungu haheze la duani abonge yabo kekanza rimjibu mwamde ukaya kabatsino monziro ekambungura bishesha nyalili yawo ezahunda talile ho usoro bishesha nyalili yawo izonde za usunda sefu amini asawode ministra amba ho ndo alobonze ya jasubutile ya kaurongo armatele ya ndo alobonze wo kwa su voti kwa na udomba ndo za voti changu alobonze wo udowa wa hospitali riparamini haja haitsamia tindwanguzi na magonze alina inasa wandu alobonze wo udowa hale kweli parema za mana serikali wajawa itsamia na utulo wa rende hata leo wandu alobonze wa sauze nyungu warende hadaula rika daula shadaula ya economic rika daula shadaula development bekaba fanya development mwezi leo hamnyezi nguna si haruma mapugu jana development hensi imongo shendana manane ya wandu alobonze zonde zila nyungu ziosi wao onda alama SDF shalora mbokaka tuka daula ya akibaba hina mwendeleo garko daula ya siasa asbabu ya ukaya siasa ya mwadhamana wa siasa wa hensi wonsi pia warotsu nishabati abonga renda za manas wa robonse elira kupishensi ino harma akiba elira kupishensi ino harma amani leonga ndora ito galini ya tiloni ya zadia sumani daino wando alondai yodo pando hele swala la ndani le swala la bizi mwambo kaka tudari ya mfio pia iso nsawa mwambo yodo kasa nungo hizo mduka dola mwamdulo hashim azaliwa rendezi yahe yapotewa afanya turu harma Faransa haini mjulo Faransa rimlike mautajio ya Saharo mautajio yao rangu bie za mvio rangu la duani rangu sahilisha indata atawemba permi astaza ilo nduka wewe ngo ando alobonze munaba saile kama msafanye permi nda sao 2000 euro na wendo atawarumia 5000 euro ufanya permi azali hajazi yemba permi ili au litaruma tusa tamuza maisha hajabo hajaha dungu rimoni sema utajira tuanza usiti rangu maisha rangu somswana hatu wa balegi mwaloni za jeni za mwensi rangu developers entreprises despite hiyo haini mji wafanya katiba wa mbika rangu 2002 yakane hizo na 2003 habalema katibao hajabi sema dhahiri hisa katina afani wale mrukao lazima ndambi rongo za bielero wonde mnasiparuka da zamana za daula utujua badungo ya longo nya jiburiza rengaye na kabati wakati patwaini mkomori uliopanda rekange manga rekango bonsi juu ujoze tambuza maisha zunda ndo alomanga
yote tabuza maisha zurando walomonze azalise ngozi nguzijuo ele wenu mwambie mrizo azijuao aswaza ni koi mbena mwambie hizo zozijua yazali balona mahamira ya rengezi yekapo ndio fikire diaspora emana sukunguza sende za vyomi wajujo zikunguza los avions ejeza azizidisha emana azali ya jahundela dwani ndio yakunguzwa mbali ndo shemeza ukana ikunguzwa tena ya jarudia ile je sahihi unaelewa emana azali donc leo karjadulo juara mbiazali kanga sawa viona ile passage rongo hizo mruza mbia mwanda mwikao ngufikiri wangu azali mwambia alikawoi terrorist na vanu mri ekaungwa ravu woto tangaya donc manomo ndio kwa kutongesema utajia diaspora ya mri wakati kawe diaspora wao leonga sawe diaspora izalhani ikanga barela ushawisha heti ritsobe kumulo hanywani hamambeza wa maziwa haino kata diaspora chezi tendo akazitufanyia almazo bwana zake za leo garsauka haini decision kwa rengo armwezi diaspora yake nchi yabo ye societe civile yake nchi yabo ze parti politique za rangami za kenchi yabo ze jani mundari hizo zikenzi warisha uchaheti chaka toka benda rongia rungozi bali ramu wakaze jani hizo wana sensi hata leo ya hofu Tanzania wambie ukaya mriati hadalwa no hadala ukavanunga ndoro ni azali ridai ngabwandu wajua tsina usubutini kubwe madzinao pasika mtonjia najisi ekati wapumua bedalilumu wao nokekala nadamu waka hunumanga wajoka waniazali awasojuhangu walaro namba sigara azali kwa jazzi shawalangu warohana faida nafsia warohada imkomori asi adalo pasira ekazalia kanu sama ukusahilisha maisha ya mndu lomonze ajoka haya sahilisha mtsinwazo kabanedro de voter azalia ka ujibu juzi yo impote wali madepite rangu hali itsoka usala ifanya promulgation armaze ko tsakaurelwa juzi zinu za azali idambo kaya ngaijo mtaha ngai lazima diaspora ivoti mwanama dobi Saidi Alifa mwanama Amadou Pari mwanama Dashar Mikidashi wangu wao watu hazini ni ministre lari wafanya recensement wafanya zezala zimupia wasahata zemani kwa kuzangu waputi hunu armazi kotiza president shaka zijafanyiwa donc lewaza lile swala lo ajalamba lewaza lina diwaze na ne kwa komori na mdiwaze de safara le moyinu karna ujarbomba ka hari ngardo ka mongoni mwangu warengo decision hetsi yonde mana ka karna ubala fazalina pasata rai chaka tiponsi wade ya ne ule ikawo re diaspora roalomo siju ontipia ngojoka hapo au sashauri shahetsi ya bode banu kwa skandani wambeka karjudo jaleo rebele jua rambanga rambe omdu uparisha mdala mwambia tusimha mabdala asalika jasi kwanza ngozongo sechuo kasina maamira wanatabua orangu permira huinde nekaka ni warejeza duka warejeza chaizo kasikumsahilisha Faridi be haye message bango joka ya Ali Abdumkuba banunge ho plato na ngojoka mru ya nzoya rejei ye bamba welembaji na bomsafara koti mwangu na ngojoka ngasi tumuni ti hule abo mrungujo nadi maghribi wanruwa fungue haukango juo namna zerongo zilio na aborisa ritoha ze daraja zahe ze dakika rakazana ubehe message kauduwaza mnarongo wajonza ubehe aba umna fleshi wajoka huzisiwa karijawa huhambia ngawene ruhusa ya ubeha ya fleshi ya risala ya hufadi swali hautimizi risala la 2000 wananyasi makandida walalo hulu Faransa ndoa SNT les partis d'opposition walo Paris waparera isi wa mkosi wa Marseille ikao yuparwa Ibrahim Ahmed julwa ile tinala militaire ikaunga mpengo shabashi ni ukaya ikari urushinze amaze bana za Marseille asibabu de msengu kawe katika faida nduka itao chaji kulea wabdala wote mduko kwa minister Maudu wote mduko kwa gazamana Maudu chawe mkao hajitolea ranguse mali reserve hatsanganyana na shwatu walobanu na ananyasu kina Mohamed Saidi Sheki Alitawfiki hatsanganyano na dokino na shwatu zetuni na mazeti na masikina na rukia wao mungu mandukao watanganyia otipia hea pelia Marseille akahubo ushizi sha esho bahashira ngaoma ni ngombe kana nyeso wapara wamba watao wajehunu
wajelifanyi mahadisi da sina waona mesaji wataho warere riwa kubali shabanda riwa kubali anokaya ngarenga we pomosi ya leo rifungue wazima renge masihu ya leo rikensi hauomba dua risomeze hamsuna kafu Mwenyezi Mungu ajalia zalasumani yatikaru mazazi zinu hauharakifu yetireje haruma daula ya amani na usuluhifu yetireje haruma tomayo rirengesho bahasha usukwa hivi maudu garudora fanye manifestation ikaunda ifanywa kwenye mijipia hunu Marseille ngafanywa marshi yavonga rengo shoba haini mdulo mbapani ulo na mwana ya ulo Marseille ya mwambie kama maudu ngararele kwela homuina asoma udu sukuhu wa hivi garendao haula wa aruma zaidi zaadi revise kanzu za tuneze kofia handa anido henda rafaka nyavo tena rengo kwa ufuangu wa maudu rombe nensi ndua Mwenyezi Mungu yaivukishe yaipone mazahidi mai yalitoe wanawai yatoe haini mwana utoka mwili Mwenyezi Mungu amtiari mausulihifu rengeshwa bahasa na mtombele dua watu ya ushindarike wazima embwa na hinu Mwenyezi Mungu atoa maufitina na msambaliano ila wambela selo wanahatura wazayabani Mwenyezi Mungu ya wanke kama ya njema harwetsinu Mwenyezi Mungu ya toa wezetu wa biyambi zirwaru kwetsinu mwaja ili wanahatu wa petwa maya ya ubukisheti ya maungu amrengo shabashi mteda ni wambie wabdala ya ukaya ngamferesheru ujue ima watu wania wali harmo mji wa pari rangu zemu mbazo tipia spanyo mijion tipia rangu la Réunion rangu Dakar Senegal ne malo tipia banu msurongo wa hele jila faridi shanga mgojo hele jila faridi mkalimani ni wambie ukaya ijitihadi karnauzia zemba za nini hizo na ushinzi ye dalilu ngamzionao Paske karjaka ufikiri kamkomori umefanya mizi mitano juma utafanya madam mwezi mbili iyo jitihadi kumonsi arbinga mjouona ngabwezilo luihi ngabwezilo baton apogesho romba Mungu ngarparondo zawe mazamana wa siasa aloko mori ekawa shingane siasa no irensi baundu waru wasulisha bana aswandu wale kwa jandi ya wajuha wakubaliwa njia rumwe pieja ukango ndo report ndaona asadi wabda ebanu paroshia machi ya mpira kanguru ndawe na mndu ekaende harenge mjomba hinge arbitru harenge mwana nyamutaze mzima mbaba mzima ngal arbitru de touche harenge mwana nyamzima mbaba mzima ngal arbitru de touche harenge mbaba ya mrende president wa federation iyo haino akatiba ito chama biba chana mararu arbitru kana sobe kusia orje izone za hunga na nyasi wa siasa la armwensi na ndo amba ndo ari mpira ndaona sali na harenge ku supreme womzatahe harenge yeseni wombadahe harenge na yakaudo kumula armaze poti ndo ataka 2016 azali akazoti na titinde vila utema bahe kiamba wende gardien de vie wala gardien de vie na rande ha albitre resompira yabo mazika abo kweli bo mamatu bo mwinyi baraka ni wandu mwamba nganyakili bwasani Hamadi ni wandu tsipia kabonga mtoka hunda koti nyotsi pia ngamwazao shuma ruwasilisha rumwe daraja abonga ruwasilisha rumwe daraja hii leo ni kubali bwa kanzia mndo atso hujua mndo kajienda likubali mtanganyenda sinani hasu lazima hausemgoi chanusi hanyunga giza masualaka baba misi ni kwelinga mtando ya usiwa au banga ya mataratiba utsamba za faida za kinafsia sana gari mparaoni hachikulewo rimwambie ni mkaya rijuha heli ramba kaya zalile ona lao yonde heli kao leo nuka kwanza mjertsuwe Fatima rivaze ya budu shangaru ngwensi je harmanzia ya haki na usulifu donc garipara oni na mlamu hemlawe maalam dio mjue garipara population komoni leo nuka kwamba ukale umso samoroni chana mna humchini haini ndo harmonjini haina tumanifeste azalika sina majesha joshida metrizeni tiyoti pia Baske karna ushida haino wakati rito manifeste ekahar mwensi kabati banongo idi hao amunga rujum tsahani ya warakifu sistiriza mbaka iporto wazali chama nukto wazali kumijanani rangu kupila siya komori rangu mazamana siasa na mretse mabunjilu ya mabandani ya unoze kafe bauka kusubale manugu na mretse makartastime njia tona gongo ni safara leo ngaitsa hozitendwa ngaitsa hondu wa jito fidia Ekaka mjazifanya, ngarjo sifanya. Chekari sifanya. Yabu haini mzimarumwa nini najua za siasa dawa soziwa sawa daina saki. Ekari sifanya kwa sinani, haini mzimarumwa nini najua za siasa.
ya kesi ya shek maishahe parce que karnomba nafasi parce que avoni elewa kanyo tipia de marbali avanu nyo tipia ngamjomle umdo jwa mrangaria mabanga msando ya dangue na yika mtina taichendo ifanyao nyandu mlona partir to sha parti ya jua nyandu mlona nduzani to sha nduzani ngamdondo shabashi no nizambe ngamdondo zo e parti jua juzo wakati 1000 personnes wenda wakasambia maamudu hafotika ukonozi ruga elewe nusambia fungwata azulumilata ngena uwade ngamsungo jamefanya conference de presse emana mtsola yo mzani emana mtsola marmani kubalaza la sambi bantu anga fibia ndetsi nwaka uwa na mretsi mtidori hadai banyo tsipia kamtsaisheti ngampunza faida ani kamtsaisheti faida ani kanga mtsaisheti ga yasmu rimoneni na mretsi conference de presse na mretsi njo habdala ava moja mwerongoa na mfanye zitendwa jambo lifanye zitendwa kaka mjazifanya garjo zifanya wa mjanani garjo zifanya binanguse mzowoi si wa mjanani garjo zifanya ndiye sire jai harma haki na sharia shanga mwambie Abdalla mwambie bauro kwa mdanongo yao wakati wakauna introduce wakati na candidat kaushina na lemna mwingi na Abdulwahab shabala njajuzulu njaparo juzulu zambendo sende candidat omwiso usikwaize voti wabe wa message hive show ndo tipia ukafaridi hazie kandidature hapa shiavewa na yo waifanya ndo wakakomori asati kabwatabisha rikafunguni masasori wenji wangu message uka faridi banare tire kandidature haro njaparo retire kandidature njaroha zikaru mazembana njajuzu ngamrego shoba shinu ni ambiwa komori kabanu mimi njalinda zalia jarmwezi inu ngije nambia zalinge mwiji ya rodito shanga na zistishi hadi ngano ngurikuka mjoto zebandizi wambi wako mori katika mwani mwando andani namba ukaya mbukalo tsunjia mru ya haja mru tsunjia ujo azali haja ni mwono karilo huu soi haja hareje shanga mla umuandano wako mori kabla ule umumagama na siasa afaka jafanya kudeta juzi de pilsezi sharia juzi nwafanya kudeta afanya kudeta institutionnel atoko constitutionnel atowaza nomo tontipi hata wasole raje na mwambie hadisi azaliare ndio mraka uhadisi ndai naye ikawa hamsutene armatu umustabili na uvotiwa azaliare seve mruo ndambie mruo karansi la giri babanu za kudeta zi hanam na ziji ivalo la kasivanu kudeta sia ukati ya military amjodunga balifanye kudeta ni balance hata 2030 wando mustabili na yokonsi yarenge mruo wa donc avot kanza mbengo shwaba shinu ni paroa komor harmwe pijion sipia rikai harmwe manifia maudu ya usiku tukufu rangu Paris rangu La Réunion rangu Senegal rangu Nice rangu Lyon emijipia haini mjoma na harmwa mjiaro ya mpare wangonga na harmwa ze place d'Ivali rangu Marseille maudu ngabo marche ya ndisa rangu place de la Juliette ataijeiwa swili harmwa Ovioport rimudana na ushinzi asibabu ukayazalia ruhaje munubonda harafanya msafara Marseille ye prefecture iri rengeri ziama zalika jaja Marseille donc hapo naomba kakaruna kakaunda na ushinzi undana na ushinzi paska zali ngondo harmwe sadek bujonezi mlinde awe hiko harmwe sadek paska risarfanye makartasi ni mabarua raka utulize mara Israel pia na kansi kartu anajaye yenguta tsao sikartu tsaye ngarumwambia ukaye terrorist ngaruma hainzi ya pia zamkisabonzi hamwiso ngamparoa komori otipia roalo ndani roalo bonze niwambia ukaikale balija rowai rowema lutsuwarenga hususan wanu bonze wakati rakakudeziwa azalika jamba kabanga bo diaspora positive one himilia kajamba bo diaspora ya tuni himilia chamba wanu bonze pia wama husajungu hautamisha donc leo yinu ngamparoando alobonze ya ukamrie vile mwamba juu mrufira bwana basi na rufire mwasi ngamparoa londa litena ka wanduere mwamba juu wandufira mwasi ngamparoa madhamana wa siasa wadiwazo wana faida kinafutia wa hao waranti union de l'opposition waranti CNT ngamwaparo haujimlifu re societe civile rifanye front uni ya wazima ya usisemroi hauharaki mradi waze haini mnamkuba wa mradi waze haini mna faida nafsi ya kaina parokire ke faida kijumu ya kayiti abongenga mdengo shabashi ni pare mwinyi baraka president ni pare Mamadu president opposition wandu washangiria wabonsi kana mrensi mtiridanganye jana mje mridanganya leo
asibabu manazali ahundangu ya kusudi vanu dabo umhara ya asizi mhara ya constitution mwambayo haramu mtu wa mwambaga mdomo kwa kandidata kwa donc leo hii mtije kujidanganya haini mrato jua kaende utake shefu haini mrato jua kekanja zitalia kwa suhaida na mjidi kwaze ritanganye wazima harakifu wake front une rangu société civile ranguze parti ranguze opposition rangu makandida rikane front une ya uharakifu ya ushinda ridisemboi ridwaze nongo za makarata simenshi baba na haba saini zitawauzi. Shukra bana Faridi runika yusegondi ba zelera zitoha nongo juo enamna wakatulio haruma yusegondi utore bismilambe namlala unono yoruhusa yao abo bamubeshelo marahaba bwari mkoto kufunu rajitekeleza nyaduga utibize makalima ngo rana ushukuria haini mbikao ngemanga na ulobonze ngutsango akamazimba nazinu hususan ndugu wa Marseille ikao ngaruna maluja menji donc wanama kina Muhammad Saidi na military na wanasho hatu zetuni na Mazedi Masitina Rukia Elistu Hanifa wanamsho hatu Hanifa mjunikoni kama mungoni mwangu wanozo banazimu hao cha marhabanga ndo wako somonzo watu military parce que soit ndo wanozo bwana hizo pia ngatsa faida hensi ngarjo ihunda chamza military umjumai faida hensi katina mbano kwa ihunda hajitolea havuna bali heza ngozini nyinyi tumashide do finish ngarombo mungu kwa military shiwi jabo balo ma military walo abdala ar rombo mungu kwa abdala kwa shiwi na ubeidi shiwi nabonga mungu shiwi bati njema wa abdala arba rihombi ukaya kuti hauche ngasinda sina we ubeidi kati haiche ngasinda sina we ngarduka wazima ngasi wazima utsiparojua za hauche embwana inu ngasinda sina we garungulike wazima na ushemeza hivi mkomori ulo abo na lawo uhara ba utahaungwa naka uono waduna lawo uhara rizie terrorist boy raija kanga vizenzi rodara maka kwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Shukra marahaba menji mwananyasi Faridi ngarushukuri yao shelera na dakika mbili unrandaru wa zabavan ngarundo shabaha ukae mwanamsho hatufa tunaserisha rifunge bambenge kamjambona ze surwa hautimiziza haukaharemele koti hatehe hamba alaikum salam yabo hakahutimizize liho wandu wanoze bwana ba rushukure marahaba rumaze rongo wa zababanu pia ikawo aruma yelera leomro hisuka ya plateau ya Facebook FM hata yebeto idili ya neplafo haukamdo hisuka ya leoze obi zabonze hamabanu ngamumonao na singareferesha wera isiwahe daula usiku wajuzi bo matsumwa Ulaya ilo yabo inu mikrongo josa majomona jaumu nkome yabo mujoka kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ilo ya numa kalima amma hu kana ushinda zenongo wa zambabanu pia rizitekeleze mwananyasu Faridi sha zepwerire ngao dokaya nyinyi nganyina mezi mitano kamjapuha zemvu owandu wambo kaya ngamjopuha zemvu uje ye jile joni nyinyi na usikunga mtsongwenje za nadamu na wejile joni wesawalala nyinyi ngamwenje zao au kahena mfumbili kamjaparo rate hatabe mabavu ngainje zao izo pia huzamba banu huruduni shiokaya azali kwamba ngena mvu kwamba mojo henda Faransa kwende shakuja subutufanya tourne wala huono haukamsigowira mambo kaya inde mara mwando raisia yafanyulwa wozila amba atamedabdale amba kana diktaturi na ikaja parokano jabari iliho Faridi no jewiri no terroristi uliwa rumemasi wa Komoro uzunishi yabana hurudi wambo kaya umfereshe wasasti na Alhadi na Renye na Bahasani
wafungulwa leo wekutufereshea haukela tigrasi panuwe diktateur wakauruma diktature abo watoolwa shakujarumiyata grasi yengu shukuru wananya walawa shakatufereshea haukaya kwa jarida tambanongo shayinu hukawarunile gozi shamvu iliho faridi na yao ni shokale suala la sambi hamba ukaya ngosikitiho hukoba nusambi yatilwa ule ukirimu na wokweli hama ngwanzo sambi yondwa ni mashaka bana na yeye ngunishioka ejua mtibakishe na konferansi ema na mchondaru mwango wa sambindi mwenda maonesa utukivu raoneka kweli shamke haruma mabunjiliyo na konferansi iliho faridi nguonesoka zembiyo zaho wandu watawa wenda hula no wanda hulo jaunamba sinderilo wenji haukawalandwa hahe wandu watongorenga na portable weji filme kwa mabandani hao ema nalo na wandu watufanya bunjiloba wende izo nrabo katina wanu na habili ya ukaya kweli asani hamadini lobea wajaiho shabanu vinyo yozima mro majimai yozima mro unumro wanjia yabo mkoje mtsanganye no wandu wao pia muzime enge mdona wo wasi mwanzo muwa hatafsiri enguburerenga banu vinyo na majimai yozima mro izo pia fardi swali huhakikisha banu na waunishio kaya Allah zembiyo mwenda wopia mziye raisi azali haukaya inufa minraru za mtuje tiwa mtuje haukawo mji maskini walo hasara shazi nukabila nraru za mtuje do warenge komor otaji izo pia faridi swalihi hazamba bana hakikisha bana na yaunishio kaya lazima ye kriminali wazaliwoyi tihuli ya mungu jondrana na majawabu haukaka wanoshinda na ina subuti yaziye mndu yala abonzaje hunu ya mbenguziyo mndu ya mtema gobani ya jawo ne kaze famiza hao zilo ulaya kwa jonda mayiti ilipo faridi swalihi tabdala faridi swalihi na yaba ukaya wanu wa halaze salo neziri za hao maopoza sentene ni opposition watongona mbwafei na wanzi hama karatasi na unwa kafe abana mrete kafe ni makaratasi yayo haukoba nwentili yo nyide mwato yangamiza na banu kwa tuwana hasiba bundani emiso yanyi na onzima shamrati rengo kangwa towa wabudu wehentu saini ejo kwendese komori ngwa mrambu wao haukaya heni mru ya minyeti inu uwetinde yabidi leo bahina mjuhe haumwabe kama nga manzomba biza faida za hanyu haunayengu shukuriyo haukaza alingu yeleuka hata yemija baha wandisola muha showan rasiyasa ndo wano kafe na unambo afei hamuiso haunishio kaya zemandamano zifanyi hao bonze rangu la Renyo rangu Senegali rangu uja Lyon uja Nice uja Le Havre uja Marseille uja Paris nguwashukurio na isimu za biraba shahususan mze militeri na mze militeri alataze maliza neze mvuza na ukatwanzaru meyezi na yabo aliswale hamba ukaya yararu ngejoka ne gwana hile yenkodo yararu yahe masiwa ngunarpwene shari yitiwonehe la liswali hiya kahuivumbua kazi ja uwa mnyezi mguko jozi haraji shakar na hombele ya ba inshallah taala ya wako feresha mze militeruka waikatwanza yezi sha Facebook FM ngaramba ebala militeri mndu haze kajuka chef d'état major ele zinalo militeri yo ngazi jwanga le horendao haukata honze yihobo kama chef d'état major malevie jonkin au kartuju ebenge hamuiso gushukuriwa ze monano ya kama udu ngidi mbaraka waruna veze kandunjeu wazade waveze njeu bao wendende waheji haruma emabangwa he diaspora wende waredi simila wareze yasini waombeze dua Mnyezi Mungu ya hunuwe krimineli woi Mnyezi Mungu mhunuwe jansuzi haharaka ili entiwa ilibere iliho faridi sindami faridi hazamba banu hahakikisha marhaba menji faridi swalihi
ngari joho nana ruma ipindisha satena jama pia salam ala abdu mkuba haruma ze teknik Abdu Hassani haruma ze mikro Isufali Burwa nana Sadillahi ramwe M13 nana Mwajapari ijunao iho bonze ngari washukuri yao riwambie ukaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.